बेलाय बेलाय हामबाय हास्तेनि जत सिनि तिप्रासा माया गोनां लुकुरंनो दिनै आं अरनिव ककबरक प्रेस मिडिया रबाय गोरोंमानि अमनो तिप्रासा नां मेसेज रनो नायो जे आं अलरेडी दिनै आं नक याकारै दिनै आं नक लिप नाखा फाइनाय 2-3 मास आं तै नगो किफिलिया kami wo tiprasarok morne bokhani kok ekdom am tiprasarok parao tangsanai samung khainai chakri khainai mor tam mansok protek kamio thanginai borok bayang malainai discussion khainai para tu para kaisa kami nite kaisa kami barinai om haikaina tripura ne protekta kami nang coverage khainai chesta khainai fainai 2-3 maso am bagai joto lokurok ni cooperation nango tei norok ni jora nango ang kisa gamoni bagai tini to ang jangalia thanai tabok chaita bo চম্পকনগর জাঙ্গালিয়াব তারপরে খানা তেলিয়ামুরা অথবা অমরপুর আর নিবু লোকেশন খাইনে আং ফার্দার আং যতবাই সারিগর ডিসকাশন খাইমা পরে ডিক্লেয়ার খাইনে তামখাং নখুক ইয়াকারैनो नखरखा কারণ আং আগুলিনি সিমি দিল্লি জরা যে হিमै থাংমানি ও জায়গাও ধরনের যতনি কন্ট্রিবিউশন দে কোঅপারেশন আমন বাগে যতন খানি হামজাকমা তাই চবানি চিবাই ফিয়াবা তাবক যে সরকারনি যে ওয়ানসক মানে जोंना তুই 80% তুই আবার ক্লিয়ারিয়া আমনি বাগै বসকাং নাংখাকে যে কোনো সিচুয়েশন যে কোনো মুভমেন্ট আমনি বাগै বসং টিয়ার তংথাই আমনি বাগै ওয়ানসক থাই ফিয়াবা যতবাই ডিসকাশন খাইনানি যতবাই একমত লাইনানি যতবাই বুজিলাইনানি আবার সবচেয়ে ওই ইম্পর্টেন্ট হিনি আং খাখলাयो আমনি বাগै মিয়াও আং उसकांगो सिनियर सिटीजेन्स TCS officers rok borok hai rok malaika moni pore bubagra miya for long term hor ekta jorang discuss khaika ke discuss o kabang ma kokno borok bo maharaja bo bubagra bana guide khaika garne bisingono kaisa conclusion bo sing nokar lekha sing bubagra ni suggestions te bubagra ni one sok mani abono bo respect ma khaine apno bang honor khayo ke abono honor khayo hai pano lukurok ni wansok mong te lukurok ni je bokhani je pira duk dord lukurok ta wansok o manaino bo ang belai ki sina musungo o manaino lukurok bai malai nai clear na musungo tarpore ono lukurok ni je kok as a mediator hisabe bubagra bai ba teise discussion khainai chini tiprasa public ro hamjona tam teise wansok nai na tarpore se jeng tam khainai khaya wansok nai te amo khainai khayani bagino lukurok bai norok bai bo ননে সাজেশনস তে ননে গাইড তে ননে তামো সমস্যা আবো ইয়ারঙ্গ থাঙিনে আং সিনানি গাকে আং নখুক ইয়াকারনানি সারা নরনি কামি কামি ফাইনে আং নরবাই মালাইনে কক সালাইনে সারা আনি কোনো বিকল্প করে আমনি বাগিনো ও অল্টারনেটিভ লামানো আং তিনি চুজ মা খাইগা আং খাখলাयो যতন কোঅপারেশন খাইনাই আনি নখুং বানো কোঅপারেশন খাইনাই হিনে খাখাयो আবার বাগে নখুং আং ফ্রি হেন ইয়াকার কাবকা আং নখুং অবস্থা বাহাই নাং সাইমি বাহাই পরিবেশ বাহাই সিচুয়েশন আং নখুং বড়রক তে 2-3 মাস থাংনা কারে আবো বাং সিয়া থাংনাই বাং 2-3 মাস ইয়াকারি নগ ইয়াকারি থাংকা আবার বাগে নরনি যতনি কোঅপারেশন তে সাজেশনস আবো বেলাইকে ইম্পর্টেন্ট তে যত পলিটিশিয়ানস যত লিডার্স বড় বাইবো ডিসকাশন খাইনাই kaisa right way tei tiprasani bagai bahai ke cheng buskango right decision harinai seng tiprasano kaisa cheng sasa sal phuno goiman aboni je naharmo aboni je vision no seng thansang khake belai ke chanai hine personally khakhlayo hambai hinke tabok apatato chompongnogor ang thanai tei boni pore chompongnogor jangalio lukoro be kisa malai kok salainai chesta khainai boni pore tini horni simi khanani simi gangkang सेंसिनाय गारि गुरा तो लगे तंगनाय को एकटा किंतु तै कैसा कामिनि तै कैसा कामियो हिमै जे जगह हिमै मिया गारि सरि गारि थाङै मिया जगह हिमै थाङै पनो प्रत्येक पारानि बरक बै थाङै सालायनानै आं चेष्टा खायने आपन बागै नरक बांबाय किसा जोगाजोग खायदि तै नरनि कोअपारेशन नांगो आर बेलायके आम जनता तै साधारण पाब्लिक नरकनि कोअपारेशन आबो सबसे इम्पोर्टेन्ट हैसि हामबाय
पैदल यात्रा खालाया दिल्ली अभियान थांमानि नों फाइद्रबसिको फेबा ताबो खेतेसा नकनि से तो 3 मान रबो नों नखरखा हेनै नों अर ताबो लोगोबस कांगो नुकजागे साइदंका गांकाय नोंनि नक नखुनि बागै खे वान सकलिया दा नों बो खरकसा नक नखुं हिक्सा नि बो तंगना नों आव नखरंनि बागै खे वान सकलिया दा नक नखुंनि बागै तो वान सगो किन्तु नक नखुंनि बागै वान सकानो ग्रेटर इंटरेस्ट नायखांके पुरा त्रिपुरासानि जे ओ त्रिपुरा हा आबो बुसिनि कैसे नक खाइनो के नायदे कैसे नक नारना बागै नखुंनि फैमिली ठीक दङ नाबो खूब प्रयोजन किन्तु कैसे कामिनो ठीक नारना बागै पारानि बरक रक ठीक दङ नाबो खूब प्रयोजन किन्तु कैसे दफाना नारना बागै पूरा सोसाइटी ठीक दङ ना खूब प्रयोजन आमन बागै आनि नखुं तै कैसे नखुंग दङ त्रिपुरासा आबो सबसे नखुं कतर आ नखुं कतर न जदि ठीक दनै मिया काने नखुं देराय थानाय आपनो मान सबै ना तिनि अबनो इम्पोर्टेन्ट रिसिमा नखर नि फैमिली के एक्सेप्ट देखला जे नों थांदे दफान बागै साबन बरक एक्सेप्ट खायो हाइपन बरक बाहे के सर्वाइव खैनायाबो तो मन पर आं याकरि मार खैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।